চড়িলামে তিপ্রামথার নেতৃত্বে শ্রদ্ধা ও সহায়তা। ১৯ নম্বর চড়িলাম বিধানসভার অন্তর্গত সুতারমুড়া এডিসি ভিলেজে তিপ্রামথার ওয়ারিয়ার রাজেশ দেববর্মার মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন চড়িলাম তিপ্রামথা ব্লক সভাপতি বুদ্ধ দেববর্মা। তিনি রাজেশ দেববর্মার বাসভবনে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সমবেদনা জানান এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য আর্থিক সহায়তাও প্রদান করেন। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশ্রামগঞ্জ সাব জোনাল চেয়ারম্যান সঞ্জিত দেববর্মা সহ তিপ্রামথার অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। দেখুন বিস্তারিত ডিডি রিপোর্ট নিউজ অন তিপ্রাসা। আমদনি গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সি সুতারমুড়া বিসি 3 নম্বর ওয়ার্ড সিমুতাখুক রাজেশनि मने आमा कन्डुलेन्स दिनर फाइस फाइजाक ताई जों तो बुबागान दागि मुंबाइ जतनो चुबाय दङ जों तो जागान जे मानसा जों चुबाव दिनै बोसोर बुबागान दागि मुंबाइ जों ताखौ राजेशनि मुखमा जों फाइस फाइजाक ताई बनि मानि फला गाहाम जागे तंथों काइटर बनि फलानो बति लगु तंथों बनि बागै जों दिनै राजेशनि मुखमा सफाइजाक जों सुदु दिनै राजेशनि मुखमा बरकनि आफाना जों वानसुगो जों राजेशनि बनि बता संनो बाहायके बन बुफाइनि संनो जों एज ए ब्रादारहुड मिले जों दिनै बन नगो फाइनाय जों जे मानसा सुबाजाक काइतो बने नुखुंगो तेबो हला बायके बन नुखुंगो तेबो गाहाम करके तंथों ताई बन आमाने आत्मा शान्तिके तंथों बन जों बियायिनो जों दिनै बन नुखुं फाइजाक ताई जों बय बाक्सन खाकाम जाक बहायके बने आमानि बने आसाय माने गुसा हायके जों बने राजेशनि एज ए ब्रादार मिले जों दिनै बन नगो फाइसो